میں چودھری رضوان یونس گجر نامزد امیدوار سابقہ NA57 ہمارے ملک پاکستان میں 8 دفعہ 76 سال سے عوامی مینڈیٹ کو چوری کیا جا رہا تھا، لیکن اس دفعہ تو انتہا کر دی گئی کہ ڈاکہ ڈالا گیا اور سرعام کافی مہینوں پہلے ہی بتایا گیا کہ ہماری بات ہو چکی ہے۔ اس دفعہ صرف NA57 میں 3 قسم کے رزلٹ آ رہے ہیں۔ ہمارے راولپنڈی کے کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان 13 سیٹوں سے جیت چکی تھی، انہیں ہرایا گیا ہے، جبکہ دوسرا اگر رزلٹ دیکھا جائے تو NA45 ہے، جس کے مطابق ہماری امیدوار یہ جو فارم 45 ہے، اس کے مطابق ہماری امیدوار سمابیہ طاہر جیت چکی ہیں، اور ہمارے اکاؤنٹ کے مطابق جو ہمارے پاس فارم 45 ہے اس کے مطابق تقریباً نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں بیرسٹر دانیال صاحب، وہ تو میرے خیال میں ٹوٹل 5-6 فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں، وہ بھی تقریباً 20-25 کی لیڈ سے 20-25 افراد کی لیڈ سے ووٹوں کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس فارم 45 ہیں اس میں سمابیہ طاہر جیت چکی ہیں، ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کا مقصد ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا۔ جہاں پہ بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں پہ بھی سمابیہ طاہر ہمیں کہیں گی آپ حق کی آواز بلند کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ رضوان بھائی، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، ہم لوگوں نے میرے خیال میں وہ وقت آ چکا ہے کہ جب اب عوام کو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا خود، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ بھی پاکستان میں ہوتا آیا ہے شاید عوام کے مینڈیٹ پہ اتنا بڑا ڈاکہ کبھی بھی نہیں ڈالا گیا تھا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ کینڈیڈیٹس تو بولتے تھے، کینڈیڈیٹس تو کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، کینڈیڈیٹس تو کہتے تھے کہ ہمارا حق لیا گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی عوام کبھی بھی نہیں بولتی تھی، عوام کبھی نہیں جاگی تھی۔ لیکن اس دفعہ عوام نکلی ہے، عوام نے بتایا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام نے بتایا ہے کہ ہم قیدی نمبر 804 کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور جس کا حق ہماری ووٹ پر ہے وہ صرف اور صرف عمران خان نیازی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر عوام نے اتنا بڑا مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو دیا ہے کہ جن سے آپ نے ان کا سمبل چھین لیا، جن سے آپ نے ان کا سب کچھ چھین لیا، آپ نے ان کے لوگوں پر جبر اور فسادیت کی، آپ نے ان لوگوں کو جیل میں ڈالا، آپ نے ان کی خواتین کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا، آپ نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اس پر اگر عوام نے آپ کو رسپانڈ کیا ہے، اگر عوام نے ریاکٹ کیا ہے تو خدارہ مان جائیے، خدارہ معافی مانگ لیجئے اس قوم سے اور عمران خان سے، کیونکہ آپ تبھی جیتیں گے اگر عمران خان آپ کو معاف کرے گا، آپ تبھی جیت سکتے ہیں اگر پاکستانی عوام آپ کو معاف کرتی ہے۔ کتنا ظلم کریں گے آپ اس قوم پر، کتنی بربریت کریں گے آپ، کتنی فسادیت برپا کریں گے اس ملک پر؟ نہ یہاں پر آپ کا کوئی صحافی سیف ہے، نہ یہاں پر آپ کی عام عوام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سیف ہے۔ اگر آج بھی آپ لوگ خاموش رہتے، اگر آج بھی آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے تو پھر یہ یاد رکھیے گا، اگر آج ہمارے گھروں پہ لوگ اندر داخل ہو کر اگر خواتین کے سروں سے چادریں چھین رہے ہیں، اگر جو ہے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اگر جو ہے ان بچوں کو، ان بزرگوں کو کہ جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ان چیزوں سے، اگر انہیں جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک دن آپ کے گھروں تک بھی وہ لوگ پہنچیں گے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہمارا دین یہ بات کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ کب تک آپ سارے خاموش بیٹھے رہیں گے؟ آج عمران ریاض صاحب پر کتنے لوگ ہیں جو بولیں؟ آپ کی اپنی برادری کے ہیں وہ،
उस शख्स को कितनी दफा आप लोग किसी तरह इन लोगों के हवाले करते रहेंगे? हमारा मकसद सिर्फ हमारा हल्का नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ NS-57 का मैंडेट चोरी हुआ है, ये आप लोगों के वोट थे। खुदारा इस पे आवाज उठाइए। हम जब सुनते हैं लोग कहते हैं हमारी फैमिलीज को खतरा है, हमारी फैमिलीज को मार दिया जाएगा, हमारे बच्चों को, क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या ये जो मेरे साथ बैठे हैं जो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं उनके बच्चे नहीं हैं? उनकी फैमिली नहीं है? क्या ये जो सारे बैठे हुए हैं इनका कोई नहीं है? पिछले 9 महीनों से हम अपने बच्चों से दूर हैं, हम अपनी फैमिली से दूर हैं। किसके लिए? आप सबके लिए, अवाम के लिए, अवाम के हक के लिए। तो खुदा के लिए खामोश ना रहें अब आप। और अब आपका फर्ज बनता है कि आप लोग बोलें और इस पे बात करें, इस पे आवाज उठाएं, ताकि आप लोगों का मैंडेट आप लोगों को वापस मिल सके। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि आकिल जो है वो जरूर लीगल पॉइंट पे बात करें, कि ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि हम लोग जो हैं किन किन प्लेटफॉर्म्स पे जो है हम अपना केस जो है वो ले जा चुके हैं और वहां से हमें किस तरह का रिस्पांस जो है वो मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होना था, एडवोकेट आकिल खान मेरा नाम है जी, मैं सेक्रेटरी ILFO डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का। जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होना था, हम RO साहब के ऑफिस में गए, उम्मीदवार हमारे साथ थे, हमारे इलेक्शन एजेंट हमारे साथ थे। हम वहाँ दाखिल होते हैं तो पुलिस, जिसकी सरबराही SP फैसल साहब और DSP सरदार बाबर साहब कर रहे होते हैं, वो आते हैं और हमें ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया जाता है। हमने 12 दफ़ा कोशिश की है कि हम RO साहब से मुलाकात करें, हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई। उसके बाद जब फॉर्म 47 इन्होंने जारी किया, उसमें हमें इन्होंने इलेक्शन हरवाया, जबकि हम 51,000 की लीड से वो NA-57 की सीट जीत रहे थे। और हमने RO साहब को एप्लीकेशन देने की कोशिश की। हमने कहा हम अपनी एप्लीकेशन मूव करना चाहते हैं। उन्होंने एप्लीकेशन इंटरटेन करने से इनकार कर दिया। फिर हम DRO साहब के पास गए, हमने उनको एप्लीकेशन मूव करना चाहिए, उन्होंने कहा कि DRO साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके बाद हमने उनको TCS किया कि आप हमारी एप्लीकेशन को रिकॉर्ड पे लेके आएँ। अगले दिन हम इलेक्शन कमीशन में आते हैं। 15 फ़ेब को हमारी इलेक्शन पटिशन फिक्स होती है। इनिशियल उस पर आर्गूमेंट्स होते हैं। हमारी जो पटिशन है उसमें एडमिट नोटिस होते हैं। हमें जो लंदन मेंबर साहब हैं वो कहते हैं जी कि आपकी पटिशन हमने एडमिट कर ली। हमने दूसरे जो उम्मीदवार हैं जिनको फॉर्म 47 के तहत जितवाया गया, उसको हमने नोटिस करना है। 15 तारीख को वो नोटिस करते हैं और कहते हैं हम आपके डिटेल आर्गूमेंट्स आपको सुन लेंगे। हमने 12 दफ़ा उनसे गुजारिश की कि आप हमें नेक्स्ट डेट दे दें। हम 16 तारीख को जाते हैं, 17 तारीख को जाते हैं, 18 को जाते हैं, हम मुसलसल जा रहे हैं। 21 तारीख को हमें जाके पता चलता है कि 15 तारीख को आपकी पटिशन का फैसला हो चुका है और आपकी जो पटिशन है वो डिसमिस हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन अब हमें कह रहा है जी कि चूंकि ट्राइब्यूनल जो है वो कंस्टिट्यूट हो गया है, आप जाके अपना केस जो है ट्राइब्यूनल में सेट करें, वहाँ पे आप उसको फाइट करें। अदारों पे ये जो इलेक्शन कमीशन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, इन पे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद का इजहार किया था। इन पे पहले भी इन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि ये बाइस्ड हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन इसके बावजूद वो उस बेंच में मौजूद थे, हमारे केसेस वो इंटरटेन कर रहे थे और हमें उनसे यही उम्मीद थी। जो उन्होंने हमारे एडमिट नोटिस के बाद ही हमारा केस का फैसला सुना दिया, हमारे आर्गूमेंट्स ही नहीं होने दिए, ना दूसरी पार्टी को उन्होंने बुलाया और हमारी जो पटिशन है वो डिसमिस कर दी। इसके बाद हम हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में हमने रिट पटिशन फाइल की है। रिट पटिशन में हमें ये कहा जाता है कि चूंकि जो है ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूट हो गया, आप ट्राइब्यूनल में जाएं। हमने हर फोरम पे हर दरवाज़ा खटखटाया। आइंदा भी हम जहां भी हो सके कानूनी रास्ता हम अपनाएंगे, लेकिन मेरी गुजारिश है इन अदारों से कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करे, इस आवाम की आवाज़ को सुने। हर हल्का, रावलपिंडी डिवीजन का जो भी हल्का है, मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, ऐसा कोई हल्का नहीं है जिसमें 30-40 हज़ार से ऊपर की लीड हो। आज जो हारे वो उम्मीदवार हैं
وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے حلف لے رہے ہیں کہ ہم ممبر بن گئے, ہم امین ہیں اس ملک کے اداروں کے, اور امانت دار ہونے کا حلف لے رہے ہیں. تو وہ لوگ کیسے امانت دار ہو سکتے ہیں, کیسے ہماری اداروں کے یا ہماری عوام کے ووٹ کے امین ہو سکتے ہیں جو دھاندلی کر کے آئے ہیں, جو ڈاکہ ڈال کے عوام میں پہنچے ہیں. بہت شکریہ. آپ سب میڈیا دیکھیے, میں اس پہ صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ میں نے پہلے کہا نا کہ یہاں پر انفارچونیٹلی ہر کسی کو جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہر کسی کو پریشرائز کرنے کی جاتی ہے, کوشش کی جاتی ہے. اس دن لاسٹ ٹائم بھی جب ہماری پریس کانفرنس تھی تو میں نے یہی بات کہی تھی کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ وہ انسین ہے, ٹھیک ہے, یہ پبلکلی بات کہی گئی ہے نا, اٹس آن دا ریکارڈ, یہ کوئی ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ ان لوگوں نے کہا کہ وہ انسین ہے. ایک ایسے شخص کو آپ نے 2 سال تک اتنے امپورٹنٹ اور اتنے سینسٹیو ڈسٹرکٹ پہ آپ نے ان کو کمشنر لگا کے رکھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جس دن وہ شخص بیان, اس سے ایک دن پہلے وہ شخص جو ہے وہ واٹر کو لے کر, ٹھیک ہے, پانی کو لے کر وہ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو ہے میٹنگ کر رہے ہیں. لیکن دوسرے ہی دن جب ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا, انہوں نے بات کی, انہوں نے بتایا کہ عوام کے مینڈیٹ کو کیسے چرایا گیا ہے, تو کیا ہوا, فوراً سے پہلے ویگو ڈالا آ جاتا ہے, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, وہ غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کا بیان کل رات کو آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مجھ سے جو ہے وہ زبردستی یہ بیان لیا گیا, مجھے فلاں نے کہا تو یہ کیا گیا. مجھے ایک بات بتائیے, میرا یہ سوال ہے سب سے, ہمیشہ پاکستان میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے تو اٹھانے سے پہلے آپ کا بیان کچھ اور ہوتا ہے, جب آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا بیان تبدیل ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے نا کہ جو بات میں کہہ رہی ہوں پھر وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے نا کہ آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی آپ سے زبردستی بیانات دلوائے جاتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے جیسے عمران خان کے لوگوں کو اٹھا کر ڈالوں میں لے جایا جاتا تھا, ان کو اغوا کر لیا جاتا تھا, اور اغوا برائے بیان بہت ٹرینڈ چلا ہے یہ. تو بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز ہوئی ہے جی. کمشنر صاحب نے تو اپنا بیان دے دیا تھا. آپ نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کا پہلے ہی کر دیا ہے, پھر آپ کو کہاں پہ انصاف کی امید ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ وکیل ہیں, آپ تھوڑا سا ہمیں بتانا کریں گے کہ اس وقت پاکستان میں آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر کوئی قانون, کوئی آئین ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے جانا دوبارہ انہی اداروں کے پاس ہے. ہم تو جو قانونی جو ہمیں فورم موجود ہیں ہمارے لیے, ہم نے وہ ایگزاسٹ کرنے, لیکن ہم عوام کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں, عوام کے پاس بھی جانا چاہتے ہیں کہ عوام بھی اپنے حق کے لیے نکلے. قانون اور آئین تو آپ دیکھیں, جس طرح میڈم نے بات کی ہے کمشنر صاحب کی, کمشنر صاحب نے جو پہلے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میڈیا کے سامنے لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے, اس پہ انہوں نے اس کو انسین ڈکلیئر کر دیا. لیکن اب جو ان کی ریٹن فارم میں کوئی بیان آیا ہوا ہے اور پولیس کسٹڈی کے دوران بیان آیا ہوا ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ پولیس کسٹڈی کے دوران جو بیان لیا جاتا ہے اسی کوئی لیگل ویلیو ہی نہیں ہے, جبکہ ان کا پہلا جو بیان ہے وہ اوپن میڈیا کے سامنے موجود ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی کیا حالت ہے. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے, وہ بلکہ آخری سانسیں لے رہا ہے. ہم 12 دفعہ سپریم کورٹ سے جب یہ ہمارے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ہم نے گزارش کی, ہم نے التجا کی کہ خدا را چیف صاحب آپ سونگ موٹو نوٹس لیں, جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف کوئی بینچ کنسٹیٹیوٹ کریں, کوئی کمیشن بنائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اچھا دیکھیں, میں ٹکا بھائی پہلے تھینک یو سو مچ فار کمنگ.
आपका जो पहला सवाल है उसका तो जवाब ये है कि देखें, अभी जिस तरह से आकिल ने कहा, हमारे पास हम हाई कोर्ट भी गए ईसीपी के बाद, ओके, हम हाई कोर्ट भी गए, इंशाल्लाह हम जो है इंट्रा कोर्ट अपील में भी जाएंगे, हम जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा है जी कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ जो है हमने सारे केसेस जो है वो रेफर कर दिए हैं, ठीक है। हम तमाम वो जो कानूनी रास्ते हैं ना वो हम बिल्कुल जो है एग्जॉस्ट करेंगे कि जो कि हमारे मुल्क में मौजूद हैं। लेकिन जो भाई का सवाल था मैं उस पर पहले जवाब देना चाहूँगी। यकीन करें भाई, जंगल का कानून है, बनाना रिपब्लिक से भी आगे है, ठीक है। मैं वही बता रही हूँ, बनाना रिपब्लिक से भी जो है ना शायद हम आगे चले गए। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इस वक्त अगर आप कहें ना तो ना कोई इदारा जो है किसी कानून के अंडर है, ठीक है। तो आपकी आम पब्लिक जो है वो तो बिल्कुल बेचारी बेबस है ना इस वक्त। लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत अहम बात है जो मैंने शुरू में कही, देखें आप जो मैंडेट है ना वो अवाम का है। अगर जो सबसे बड़ी ताकत है ना वो अल्लाह पाक के बाद अगर कोई है तो वो अवाम होती है। अवाम जब निकलती है, जब अवाम फैसला कर लेती है तो उसका फैसला कोई जो है वो रद्द नहीं कर सकता। आपने हर राह इख्तियार की, आपने हर हरबा इस्तेमाल किया, हर ओछा हथकंडा आपने इस्तेमाल किया पब्लिक को रोकने के लिए। क्या हुआ? 8 फरवरी को अवाम निकली ना, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अब अगर इनमें शर्म और गैरत बाकी है तो ये लोग अवाम का मैंडेट जो है उनको वापस करेंगे। दूसरा टिका भाई जो आपने क्वेश्चन किया मेरी ज़ात से रिलेटेड, टिका भाई आप मुझे पिछले 14 साल से जानते हैं, ठीक है। हमने बड़ा इकट्ठे काम किया है, सबने, यहाँ पे मोस्टली लोग हैं जो जानते हैं। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्मली ज्वाइन किया था, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान इन पाकिस्तान, नथिंग एल्स। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे किसी उसका शौक है कि मैं लाजमी MNA बनूं या लाजमी MPA बनूं। मैं एक आम पाकिस्तानी भी जब थी तब भी मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी और इमरान खान के मिशन पे थी, इमरान खान के विजन को लेके आगे चल रही थी जो शौकत खानम और नमल से मुंसलिक था। तब भी हम इमरान खान के साथ थे, आज भी हम उसी नज़रिए पे खड़े हैं। और जब आप किसी नज़रिए के साथ होते हो आपको कोई हिला नहीं सकता, ये बात याद रखें। मेरे बच्चे, मेरी पूरी फैमिली कुर्बान है इमरान खान और पाकिस्तान पर। मेरे बच्चों को उस वक्त भी जब मुझे उठाया गया था तो ये कहा गया था जो आज मैं पब्लिकली कहना चाहती हूँ, उस वक्त भी हमें ये कहा गया कि तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा, तुम्हारे हस्बैंड को उठा लिया जाएगा, तुम्हारे हस्बैंड को मार दिया जाएगा, तुम्हारी फैमिली के साथ ये कर दिया जाएगा। तो तब भी मैंने ये कहा था और हल्फन बता रही हूं कि तब भी ये कहा था कि जो करना है कर लो, लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुल्क हमारा है। हम अगर वहां इतनी दूर से इतनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के पाकिस्तान आए थे तो इस मुल्क के लिए आए थे, इसलिए आए थे ताकि इस अवाम के लिए कुछ कर सकें, अपने मुल्क में रह सकें आजादी से। क्योंकि वहां पे महसूस होता था कि हम आजाद नहीं हैं, हम सेकंड सिटीजन हैं। अपने मुल्क में हमेशा ये सोच के आए थे कि हम इस मुल्क का असासा हैं, हम वो लोग हैं जो इस मुल्क की आवाज हैं। तो इसलिए इस मुल्क के लिए जो है ना, जिस तरह से तहरीके पाकिस्तान में लोगों ने कुर्बानियां दी थी, तो यकीन करें आज जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कुर्बानियां दी हैं वो उससे बढ़कर हैं। और ये मैं बड़े यकीन से कह सकती हूँ, बड़े बावसूख तरीके से कह सकती हूँ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, जितनी खवातीन ने कुर्बानियां दी हैं, जितने हमारे मासूम बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं, उतनी कुर्बानियां तो तहरीके पाकिस्तान में भी नहीं ली गई थी। आज हमारा अपना मुल्क कश्मीर बना हुआ है, आज हमारे अपने मुल्क में हम कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आजाद नहीं है, पाकिस्तानी शहरी आजाद नहीं है। यहां पर आप कश्मीर को हक दिलाएंगे जो अपने लोगों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, जो अपने लोगों के साथ इतना जबर कर रहे हैं, इतनी फसायत कर रहे हैं, और जब कोई बात करता है तो कहते हैं हम उठा लेंगे, हम तुम लोगों का जीना हराम कर देंगे। कब तक करेंगे? यकीन करें लोग पक चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं इन बातों से, लोग खौफ के बुत तोड़ चुके हैं। अब लोग कहते हैं कि आए और आके मार दें एक ही दफा, टैंक के नीचे लिटा दें सबको एक दफा खत्म कर दें ताकि आपको सुकून आ जाए, ताकि आप मुतमईन हो जाएं।
इमरान खान आज वहां जेल में भी बैठ के आपके आसाब पे सवार है, मान लें इस बात को। जी, जो तहरीके लबैक पाकिस्तान है, हमारा असल जो बुनियाद है वो ख़त्म नबूवत नमूस रसालत पर पहरेदारी है। बकाया अगर हर जगह पर हम गिराव करना शुरू हो जाएं तो फिर ख़त्म नबूवत नमूस रसालत का मसला और आम मसला एक जैसा हो जाता है। तो हमारे कायदीन कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे पास फार्म 45 हैं वहाँ पे हम काफ़ी हलकों में हम भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। पहले हम कानून के दरवाजे खटखटाएंगे, इंसाफ मांगेंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर तो जो भी हमारे कायदीन का फ़ैसला होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमने गर्दनें निज़ाम मुसफ़ा के लिए रखी हुई हैं और हम पाकिस्तान में निज़ाम मुसफ़ा लाना चाहते हैं और यही हमारी कोशिश है। पहले हम कानूनी जो चाराजोई है वो करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगर कायद का हुक्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का भी घेराव होगा और पाकिस्तान मुल्क का, आपको पता है तहरीके लबैक पाकिस्तान वाहिद वो पार्टी है जो आधे घंटे में पूरे मुल्क को जाम कर सकती है। तो हम इस टाइम भी कर सकते थे, लेकिन हमारे कायदीन ने कहा नहीं, हमें कहा जाता है कि आप कानून से रजू नहीं करते हैं, आप कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाते हैं, तो हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। ठीक है, हम सारे गार्ड देखेंगे, हम चीफ जस्टिस साहब से भी अपील करते हैं, हम हाई कोर्ट से भी, अदालत उज़्मा से भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी हम अपील करते हैं कि खुदारा आपके मुताबिक फार्म 45 जो है उसके मुताबिक जो जीते हैं कम अज़ कम उनको तो आप इंसाफ दें ना। आप क्या वो फार्म 45 तो ये सरकारी हमारा फार्म है, उसके मुताबिक जो जीते हुए हैं। अब यहाँ पे आपने दूसरा सवाल पूछा कि दनियाल साहब मेरे हिसाब से अगर कमिश्नर साहब को देखा जाए, कमिश्नर साहब की बात को माना जाए, जिनको अब इन्होंने पागल डिक्लेयर कर दिया है, उनको देखा जाए तो दनियाल साहब तो बहुत पीछे है ना। इनका रिजल्ट दिन को ही पता चल गया था कि जब इनकी गाड़ियां खाली वापस आ रही थी और इनके कारकुनान, मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे NA57 के काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, किसी ग्रुप में भी आज तक नून लीग का कोई बंदा फॉर्म 45 जहाँ से ये जीते हों एक फॉर्म भी नहीं शो कर सके। Exactly. और वहाँ पे यहाँ पे मिस समाविया ताहिर के कारकुनान हैं, हमारे कारकुनान हैं, उन्होंने इनको चैलेंज किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप आएँ, आप हमें फॉर्म 45 दिखाएं, आप कहाँ पे जीते हुए हैं। तो ये व्हाट्सएप ग्रुपों से ये लेफ्ट मार गए हैं। तो ये जो बैरिस्टर दनियाल है, ये तो मेरे हिसाब से कोई चौथे पाँचवें नंबर आखिरी नंबर में है, ये राशिद शफीक से भी नीचे होगा ये तो।